बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक खैरियत से रखे आपको। अल्लाह पाक आपके हाथों में जायका, खानों, उम्र और सेहत में बरकत अता फरमाएं। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ जी सरसों का साग। परफेक्ट देसी स्टाइल के अंदर, मट्टी की हांडी के अंदर ये मैं बनाऊँगी। और जो हमारी बड़ी दादियाँ नानियाँ बनाती हैं कूट के लंगरी के अंदर, उस तरीके से उस स्टाइल से हम लोग आज बनाएंगे। तो इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे दरकार हैं, सबसे पहले तो ये सरसों का साग है। ये साग जो है, ये छोटा छोटा जो साग होता है, ये वो मैंने लिया है। बड़े बड़े पत्ते नहीं, छोटे छोटे बारीक पत्ते। ये तकरीबन 1 किलो साग था। इसको मैंने अच्छे तरीके से उबाल कर इसमें से पानी निचोड़ लिया है। उसके साथ साथ मुझे चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि मैंने दरमियाने बारीक बारीक काट लिए हैं। और साथ ही मुझे 2 अदर टमाटर चाहिए, जो कि मैं इसके अंदर ग्राइंड करके शामिल करूँगी। साथ में मुझे अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए। आधा जो है वो साग के अंदर डलेगा और आधा इसके भिगार में या तड़के के अंदर जाएगा। और इसके अलावा जो मसाले मुझे चाहिए वो सिंपल से हैं। नमक जो है वो आप डालेंगे इसके अंदर हस्बे जायका। और साथ ही में मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई जो है वो लाल मिर्च, इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च। और साथ में मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी हल्दी पाउडर, और साथ ही में ज़ीरा पाउडर, और साथ ही में इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ धनिया पाउडर। और साथ में जो है ये मैंने रखा हुआ है ज़ीरा, ये तड़के के अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी। और थोड़ी सी काली मिर्च भी इसके अंदर शामिल होगी। और 2 से 3 खाने के चम्मच दही का, और इसी तरह से 2 से 3 खाने के चम्मच या आधा कप जो है वो आप ले लें दूध का। साथ में कुकिंग ऑयल, और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है देसी घी, जो कि इसके बेघार में डलेगा। यहाँ पर हैं जी धनिया और मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, ये काट के इसके अंदर शामिल होंगी भिगार के दौरान। हाँ जी, ये मैंने लंगरी के अंदर साग लिया हुआ है और इसको मैं कूट लूँगी। ये उबला हुआ है और इसको बाज़ लोग जो हैं वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। उस तरीके से ये अच्छा नहीं बनेगा। आपने इसको लंगरी के अंदर जो है वो बारीक बारीक सा पीस लेना है। हाँ जी, ये मैंने लंगरी के अंदर इसको पीस लिया। ये देखें, बारीक बारीक सा बिल्कुल मैंने इसको पीस लिया हुआ है। और दूसरी तरफ मैंने हांडी गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं कुकिंग ऑयल, और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हांडी के अंदर मैंने आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर मैं प्याज डालने लगी हूँ, और प्याज को मैं इसके अंदर अब गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, भून लूँगी इसके अंदर। हाँ जी व्यूअर्स, ये प्याज जो देखें ब्राउन हो चुका है। और अब इसको जो है मैं जूसर में निकालूंगी, जिसमें मैंने पहले से टमाटर रखे हुए हैं, और इन दोनों को मैं साथ में ग्राइंड कर लूँगी। हाँ जी, मैंने अदरक और लहसुन जो है हांडी में डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मैं कुक कर लूँगी। और उसके बाद ये मैंने टमाटर और प्याज का जो है वो आमेज़ा तैयार कर लिया है ग्राइंडर में, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। अब मैं तमाम मसाले भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब ये 3 चम्मच दही के मैं इसके अंदर डाली, ये थोड़ी सी खटास पैदा कर देगा इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें मैं डालने लगी हूँ नमक। नमक आप लोग हस्बे जायका रखेंगे। मैं यहाँ पे 2 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ में पिसी हुई लाल मिर्च, ये आधा चम्मच डाल रही हूँ। ये भी आप लोग हस्बे जायका डालें जितना आपको पसंद हो। और साथ में आधी ही चम्मच जो है मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। साथ में तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर का डाल रही हूँ। और साथ ही जो है वो 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और साथ में ये पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला, ये तकरीबन 1.5 चम्मच में इसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ ही जो है वो काली मिर्च, ये भी शामिल कर दूंगी। पाउडर है ये काली मिर्च का, आधी चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दी है। और अब थोड़ा सा जो है मसालों को मैं इसके अंदर भून लूँगी। भुनाई आपने इसके अंदर अच्छी से करनी है। इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा हांडी के अंदर। आधा तकरीबन चिकन क्यूब भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ आधा कप दूध। ये देखिए, हाँ जी, दूध और दही के साथ मसाला जो है वो मैंने भून कर
اس کو تیار کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر میں ساگ ڈالوں گی۔ دودھ اور دہی ضرور شامل کیجیے گا، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ یہ کوٹا ہوا ساگ جو میں نے رکھا تھا لنگڑی میں کوٹ کر، اب یہ اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں اور اس کو میں اس کے اندر 5 سے 10 منٹ اچھی طریقے سے بھونوں گی۔ ہاں جی، یہ ساگ جب آپ شامل کریں گے تو اس کو آپ نے یہ چمچ کے ساتھ اچھے طریقے سے یوں جیسے میں کہہ رہی ہوں اس کو گھوٹنا بھی ہے نا ساتھ، ایسا کریں گے تو یہ سارے مسالے جو ہیں اس کے اندر بہت ہی اچھی طریقے سے مکس اپ ہو جائیں گے اور ساگ کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آنے والا ہے۔ لیکن آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھیں گے تو تب بھی آپ مزیدار سا ہانڈی ساگ جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو اس کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، سکپ نہ کریے گا۔ اس کو یہ دیکھیے اب میں اس کو لگاتار 10 سے 15 منٹ اسی طریقے سے گھوٹ گھوٹ کے بھونتی رہوں گی۔ ہاں جی دیکھیے تقریباً 15 منٹ تک میں نے ساگ کو جو ہے ہانڈیا کے اندر گھوٹا ہے۔ اب یہ سائڈوں سے اس نے آئل چھوڑنا جو ہے وہ شروع کر دیا، یہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے، سارے مسالے اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو گئے۔ اب یہاں پر میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں پانی، کیونکہ یہ ساگ جو ہے یہ پتلا ہی بنایا جاتا ہے، اس کو عام طور پہ مکئی کی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، تو یہ اس میں پانی شامل کیا جاتا ہے۔ اب پانی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے ڈالیے گا، جتنا آپ کو اس کے اندر پانی پسند ہو، جتنا آپ اس کو پتلا کرنا چاہیں اس کے اندر آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں پانی، اور پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کو میں تقریباً 5 سے 10 منٹ رکھ دوں گی۔ جب اس میں اچھے طریقے سے ابال آئے گا تو ہمارا ساگ جو ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گا۔ ہاں جی تقریباً 10 منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ساگ جو ہے یہ بالکل تیار ہے، اور اب صرف اس کا جو کام باقی ہے وہ یہ کہ اس کو میں اوپر سے تڑکا لگانے والی ہوں، وہ میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں۔ ہاں جی میں نے فرائنگ پین کے اندر جو ہے تڑکا بنانے کے لیے دیسی گھی ڈالا ہوا، یہ پگھل گیا ہے۔ اب اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ، جو آدھا ہم نے ڈال دیا تھا اور آدھا ہم نے بچا لیا تھا، یہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی۔ ہاں جی اب اس کے اندر میں یہ 2 چمچ زیرے کے ڈال رہی ہوں، اور ساتھ ہی میں اس کے اندر 1 چمچ جو ہے وہ سالن مسالہ ڈال دوں گی، اس طرح کلر اچھا آ جائے گا۔ اور اب اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں ہانڈی کے اوپر ڈال کے۔ یہ تڑکا بن کے تیار ہے اور اس کو میں ساگ کے اوپر ڈال دیا میں نے، اور یہ بن کے ریڈی ہے۔ اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی۔ ہاں جی اب اس کو میں چھوٹی والی ہانڈی میں نکال رہی ہوں، آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا، بہت ہی مزیدار بننے والا ہے۔ ہاں جی یہ ہم نے ڈال لیا اس کو چھوٹی ہانڈی میں، دیسی گھی کے ساتھ ہم اس کو کھائیں گے، اور ساتھ میں نے جو ہے وہ مکئی کی روٹی بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ بہترین جو ہے یہ بنا ہے ساگ۔ اگر آپ نے یہ ریسیپی اینڈ تک دیکھی ہے تو آپ بھی ضرور بنا کے ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں بنائیے گا کہ کیسا بنا۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ پھر اچھی اور سادہ ریسیپی کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔